बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। कल से इस जाली हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात हो रहे थे टीवी पे, तो उसके सिलसिले में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इस पे मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, जिसके अंदर जो इमरान खान साहब की तरफ से ECP का जो चेयरमैन है वो बन के उन्होंने जो ऐलान किया है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून चूँकि PDM का हिस्सा है, तो इसका जो हिकमत अमली होगी PDM की और मुस्लिम लीग नून की, वो PDM की मीटिंग के बाद जो फैसला PDM में होगा कि इसके ऊपर हमें क्या तरीक़ा कार अपनाना है और हमें किस तरह से इसको आगे लेके चलना है, वो PDM फैसले करेगी। लेकिन चंद एक बातें ऐसी हैं जो मैं कौम के साथ शेयर करना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, और मैं वो यहाँ बताना चाहती हूँ। और वो ये है कि ये जो ऐलानात कल परसों से जो हो रहे हैं और जिस तरह से खौफ का मुजाहरा किया जा रहा है, तो जब कोई नाअहल, नालायक हुकूमत, नाकाम हुकूमत जब अवामी घेरे में आ जाती है, तो फिर वो इस तरह के जो हथकंडे उन पे उतर आती है। लेकिन आप इलेक्शन जो सेनेट का है वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, या आप उसका जो भी फैसला करें, उससे आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा। उससे आप अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकते। और जब अवामी गुस्सा, अवामी जो कहर है, जब वो जाग उठता है, तो इस किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो कारगर साबित नहीं होते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपको PDM की मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि आप फरमाते हैं, और अगर आपको PDM के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ी। जो लोग 11 मार्च के बाद जिन अरकान ने हल्फ उठाना था, उनको पहले मुंतखब करने की क्या मंतक है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो चीज़ वाज़े है वो ये है कि इनको ये समझ आ गई है कि ये हुकूमत के पास अब दिन थोड़े हैं, और उसमें आप जो भी हथकंडे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला घर तो आपको जाना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आपने पहले बाकी कौमी इदारों को तबाह किया। जिस तरह आप अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनकर आप अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप अपने सियासत में घसीटते रहे, उनको उनका नाम इस्तेमाल करते रहे, उनको अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते रहे। उससे उन इदारों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहले पहुंच चुका है। और FIA के सरबराह भी आप खुद ही बन बैठे। ये आप जानते हैं कि बशीर मेमन साहब ने क्या गवाही दी थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बुला के आप धमका रहे थे और आप उनको अपने मुखालिफिन पे मुकदमात बनाने को कह रहे थे। इसी तरह FBR के चेयरमैन भी आप खुद ही बन जाते हैं। इसी तरह आप खुफिया एजेंसीज का जो काम है वो भी आप खुद ही करना शुरू कर देते हैं। और अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी बन बैठे। देखें, इलेक्शंस जो भी इलेक्शंस अनाउंस होने होते हैं, उनका जो स्केड्यूल अनाउंस होना होता है, वो आईन पाकिस्तान ने एक इदारा बना रखा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे फैसले, ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं, ये ECP को करनी है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ नहीं कर सकता। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया?
क्या आपने आईने पाकिस्तान को नहीं देखा? क्या आपके किसी जो आपने इतनी बड़ी फौज ज़फ़र मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईने पाकिस्तान के रोज़ से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है? या फिर आपने आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया और उसको आप बड़ी बखूबी अंजाम दे रहे हैं? और फिर आप ये चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीक़ा कार है इंतखाब का, वो भी आपको अचानक याद आ गया है, उससे आप सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी ले लें। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? बात यह है कि ये पार्लियामेंट का काम है और मैं शो ऑफ हैंड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बात यह है कि जब हमने चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था या जो उसको हमने चैलेंज किया था, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जब तहरीक आई थी, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? तब आपने अपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए, उनके अराकीन को तोड़ने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए आपने एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया और खुफिया राय शुमारी को पूरा ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसका पूरा आपने फ़ायदा उठाया। और आज जब आपको ये लगता है कि आप कमज़ोर हो गए हैं, आपकी हुकूमत जाती नज़र आ रही है, आपको अपने MPAs और MNAs पे एतमाद नहीं रहा, आप ये जानते हैं कि वो आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से आपने मुल्क का जो हाल कर दिया, आपके MPAs और MNAs जो हैं वो हलकों में जाने के काबिल नहीं हैं और आपको उन पर एतबार नहीं रहा, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। और उसके ज़रिए एक आइनी तरमीम की उसके लिए ज़रूरत है। आइन ये कहता है कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो उसके लिए अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। उसको आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए बुलडोज नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई आइनी तरमीम भी करनी है तो ये पार्लियामेंट करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन वो नया कानून तो नहीं बना सकते, वो कानून में तरमीम भी नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट का काम है। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम भी आपने खुद ही संभाल लिया और आप इस किस्म के कंट्रोवर्सी को अपने ज़ाती मफाद के लिए आप उसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीक़ा कार है उसके ऊपर, जो आपको जिस वक्त सूट करता है उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर लें। ये तो आला अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाने वाली बात है और उसको जो है वो सियासत में घसीटने वाली बात है। कौम इस पे नज़रें लगा के बैठी हुई है। इसमें हम लीगल मेजर्स क्या लेंगे वो हम इंशाल्लाह PDM के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अपने ज़ाती मफाद के लिए आप आइन का हुलिया ना बिगाड़ सकते हैं, ना आपको हम इसकी इजाज़त देंगे, ना इसको पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट करेंगे। और फिर मैं ECP से भी ये कहना चाहती हूँ कि ECP के जो चेयरमैन हैं वो एक आइनी इदारे के सरबराह हैं। उनकी अथॉरिटी को एक जाली वज़ीर आज़म का अंडरमाइन करना ये भी कोई अच्छी रिवायत नहीं है और कौम जो है वो ECP के ऊपर अब नज़र लगा के बैठी हुई है। अगर वो ये इसके जाली और गैर आइनी अहकामात को मानते हैं तो फिर कौम समझेगी कि वो बायस्ड हैं। मेरा ख्याल है कि वो किसी गवर्नमेंट का, किसी का ज़ाती इदारा नहीं है, वो कौम का इदारा है, आइनी इदारा है। उसको आइन के तहत चलना चाहिए और उसको आइन के तहत चलाना चाहिए। वो भी वक्त हमें याद है जब आप ECP को कंटेनर पे खड़े होकर समन्स दिया करते थे और उसको ये कहा करते थे कि आप किसी के ज़ाती इदारा नहीं है, आपको ये फ़ैसले करने चाहिए, आपके अंदर जो है वो आइन को आपको फॉलो करना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट इदारा है। तो कहाँ गई वो सारी बातें आज जब आपका वक्त आया तो आपने खुद ही ECP के चेयरमैन बन के आपने अनाउंसमेंट्स कर दी। तो हम ECP के चेयरमैन को भी ये कहते हैं कि कौम आपकी तरफ देख रही है। आप किसी भी गैर आइनी हुक्म को या अहकामात को मानने से इनकार करें और आप आइन के अंदर जो तरीक़ा कार बताया हुआ है वो आप उसको काइंडली फॉलो करें। कौम आपके ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से
فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال ہے لانگسٹ پینڈنگ کیس ہے، جس کے اندر شواہد اور جو ایویڈنس ہے وہ ارریفیوٹیبل ہے، وہ سب ای سی پی کے پاس آ چکا ہوا ہے. اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دینا یہ بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ جعلی حکومت کس طرح دباؤ ڈلوا رہی ہے ایک قومی ادارے کے اوپر، اور کس طرح اپنا من پسند فیصلے اس سے لے رہی ہے. تو ای سی پی کو بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا، اور کسی ایک پارٹی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ استعمال نہیں ہو سکتے. قوم کی نظریں ہیں آپ کے اوپر. میڈم یہ بتائیں کہ لاہور کا جلسہ تو کامیاب ہوا، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اسلام آباد کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ اور اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں اسمبلی سے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ضمنی انتخابات کروا دیں گے، آپ کے پاس کیا قانونی آپشن ہے؟ دیکھیں، اگر یہ طریقے میں نے سب دیکھے ہوئے ہیں، پالیٹکس کے خارزار میں بہت عرصہ ہو گیا، یہ سب طریقے میں جانتی ہوں. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن، اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں، پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 70% جو اگر آپ نے جعلی ووٹ، چلیں 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے، اس کو میں جعلی کہوں گی، تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم. تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ آپ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں کو سے کوئی مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا، آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے، تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے، آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. جتنے بھی لوگ تھوڑی بہت بھی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ جو تصاویر ایشو ہوئی تھیں اس کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، آپ کی نفسیات جھلک رہی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کتوں سے کھیلنا اور بات ہے، قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے، جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. جی، آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم اپنا استعفے تو ہم نے دینے ہی ہے، اگر یہ آرڈیننس لے آتے ہیں فوراً، تو کیا پی ڈی ایم اپنے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرتے ہوئے کون سا آرڈیننس؟ اگر پہلے سینٹ میں یہ کیبنٹ کے اندر جو فوری طور پر اگر کہتے ہیں کہ الیکشن جلد کرا لیتے ہیں سینٹ کے الیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں، میں نے اس میں پہلے یہ بات کر دی ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ان کو بایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، ان کو بایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی پاکستانی قوم کی نظریں. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ قوم کو مایوس نہیں کرے گی اور آئین کا حلیہ بگاڑنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی. آرڈیننسز کے ذریعے آپ آئین کو بلڈوز نہیں کر سکتے. آج سپریم کورٹ نے جس میں نیب کے اوپر کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی بھی چیئرمین نیب تو تعریف نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کا اتنا بڑا جملہ کہہ دینا، ریمارکس دے دینے، آپ کا سمجھ میں آپ کے موقف کی تائید ہے یا عوامی موقف کی تائید؟ دیکھیے، جس طرح وہ باقی اداروں کو خراب کر کے ان کے سربراہ بنے ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو اس کا نام ہے عمران خان. واقعہ آیا آرمی چیف اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی، اس کے بعد ایک طوفان بھی اٹھا، میاں نواز شریف نے آپ نے ریجیکٹ کیا. ایک بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی کمیٹی بنائی گئی تھی، کابینہ کی، اس کی رپورٹ کیا بلاول سے ڈسکس ہوا ہے کہ کب آپ رپورٹ لا رہے ہیں؟ معاملہ کیا تھا، یا پیپلز پارٹی آپ چونکہ اتحادی جماعت ہے تو معاملہ رفع دفع کر دیا ہے؟ نہیں، رفع دفع نہیں، اس کی جو رپورٹ سامنے آنی تھی وہ آ چکی ہے. اچھا میڈم، پوری قوم کو نہیں، میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے بھی یہ ایڈونچر کیا. اس نے میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو مزید تقویت بھی دی، اس پہ مہر بھی ثبت کر دی کہ وہ جو کہہ رہے سچ کہہ رہے، اور وہ اس بات پہ بھی مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یہ حکومت عمران خان کی نہیں ہے، وہ مسٹر خامخواہ ہے، تابع دار خان ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس کیس کے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے.
जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। मॉडल टाउन में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक बयान आया जावेद लतीफ की जानिब से कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, तो क्या आपको उनका पता है और क्या जजा और सजा उनके लिए होगी उन 4 से 6 लोगों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री रही है, एज अपोज टू दैट, इतने टफ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहिद है, कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई नहीं कर रहा, सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs, MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन उनको तारीखी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। मरियम साहबा, ये बताइएगा कि आपने अभी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की है, तो सेनेट इलेक्शन आप पूछिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो 3 मार्च को हुए थे, इस टेन्योर से पहले हुए थे, जो आप वक्त बता रही हैं उससे पहले हुए थे। तो अगर कैबिनेट ये मंजूर कर लेती है तो आप लोग के पास क्या लीगल प्रोसेस होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इस प्रोसेस के ऊपर, कि अगर कैबिनेट के फैसले को चैलेंज करेंगे आप लोग? इस पे कैबिनेट फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला ECP को करना है, और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं हमें और क्या हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फैसला PDM करेगी। मैडम ये बताइएगा कि आपने भी बताया जो इस वक्त जारी है, इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया कि वक्त से पहले वो इलेक्शन करवा लेते हैं, तो क्या PDM ने जो उनको डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तक की, तो PDM भी अपनी डेडलाइन पर नजरसानी कर सकती है ताकि इनको टफ टाइम दिया जाए? आपके सवाल के 2 कंपोनेंट्स है, एक तो आपने असाब की बात, जिनके असाब शल हो चुके हैं और जवाब दे चुके हैं, वो आपके सामने कि किस तरह पूरा स्केड्यूल उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उन्होंने पहले कर दिया। ये उनके असाब शल होने की ही निशानदेही करता है। दूसरी बात जो आपने की कि PDM अपने प्रोग्राम को किस तरह से ट्वीक करती है नहीं करती, ये फिर PDM के इजलास में ही फैसला होगा, जिसका ऐलान खुद PDM कर देगी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो रुकने असेंबली भी है, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह से जो सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तारियों का सिलसिला है उसमें जमहूरियत कहाँ पर खड़ी? देखिए, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके मुल्क में इस किस्म की तहरीकों को अगर आपने अपने साथ ना मिलाया, उनको कौमी धारे से ना जोड़ा, आपने उनको एक पनपने के लिए छोड़ दिया, तो इससे आपकी फेडरेशन जो है वो वीक होगी, इससे स्टेट की रिट भी वीक होगी, इससे पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है, उसके अंदर दरार आएगी, और ये कोई किसी भी चीज़ के साथ डील करने का कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना तरीका नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इक्वल पाकिस्तानी हैं, और हमें इसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करना। आप एक इधर से ले लेते हैं, इधर से राब्ते करना बंद करें, इसका मतलब है कि उनके साथ राब्ते हो रहे थे, कालें की जा रही थी, क्या आपके साथ भी कोई राब्ते और कालें की हुआ है? जी जी। किस किस्म की कालें? मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने मुस्लिम लीग अभी आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग में यूनिटी है और किसी किस्म का कोई रिफ्ट नहीं है, आपने इसकी तरदीद की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने 2 रोज़ पहले मियाँ शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की, ताज़ियत की उनकी वालिदा पर। उनके हवाले से ये खबरें आई हैं कि मियाँ साहब ने उन्हें मुफाहमत का मशवरा दिया है और इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उससे इस्नाब करने का मशवरा दिया। ये खबरें आई हैं और मीडिया पर चली भी हैं। एज अपोज टू दैट, ये तो सिर्फ मफरूज़ा है ना, और आपको पता है कि आजकल मीडिया पे जिस किस्म की गेम खेली जा रही है वो मुझे सब समझ आ रही है, और ये जानबूझ के इस किस्म की खबरें रिलीज़ की जाती हैं कोई नैरेटिव बनाने के लिए,
اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ سے نیریٹو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا آ جاتا ہے سامنے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے، اور میرے علم کے مطابق وہ کورٹ میں آئے ہوئے تھے، جو مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے بالکل اس سے الٹ بات کی. وہ بالکل، اگر نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا، پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، کب دینے ہیں، شہباز شریف صاحب نہ صرف اس کے ساتھ ہیں بلکہ وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی پارٹی کو احکامات دیے ہیں کہ اس کا ٹائملی جو اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو انشور کیا جائے. تو یہ جو مفروضے ہیں ان کے اوپر بات میں نہ کروں گی، اور یہ بھی ان کے خوف کی عکاسی ہے کہ وہ ان مفروضوں کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا نیریٹو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قابل ترس حالت ہے. ایک پروگرام کے مطابق تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس آگے جو لاسٹ جو آپشن ہے وہ ریزائنس کا ہے لانگ مارچ کے بعد. تو کیا اب تک کی جو پوزیشن ہے جو آپ فورسی کر رہی ہیں لانگ مارچ اس کے بعد ریزائن کا، انسٹیٹیوشنس پر ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ہیں ان کے کانوں پر یوں نہیں دی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس پر جہاں سے ڈائلاگ، نیشنل ڈائلاگ انیشیٹ ہونا ہے. تو اس پہ بتائیے گا کہ کتنے چانسز جو ہے نا اب آپ کے پاس بچے ہیں کہ انیشیٹ نہیں ہو رہا، ان کے کان پر جو ہے یوں نہیں دی؟ میری اطلاعات اس سے برعکس ہیں. تھینک یو. میڈم یہ آپ سے لے لیں بس، یہ آخری سے کہ پورا فکر رہی ہے، فکر نہیں ہے کرنا چاہیے لائٹ ڈاؤن ہو رہی ہے بات بات نہیں. اس پہ تنقید کیوں ہو رہی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں میاں صاحب، اس پہ تنقید کیوں ہو رہی کہ آپ کو ان کے صحت مند نظر آنے پہ پرابلم ہے، یا کیوں پیزا کیوں نہیں کھا سکتا انسان؟ جو دل کے پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہے یا اس طرح ہے، یا دل کے مریض ہیں تو چکنائی سے دور رہیے، یہ اس طرح کی ڈاکٹر کی جو رائے ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے کہیں کسی ڈاکٹر کا دکھا دیں کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ جو پلیٹلیٹس کا یا دل کا مریض ہے وہ کبھی کبھار پیزا نہیں کھا سکتا. میں ذاتی طور پہ یہ جانتی ہوں کہ میاں صاحب بہت شوق سے کوئی پیزا کے زیادہ، ہاں میرا یہی خیال ہے. اچھا میڈم یہ بتا تحریر اور پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں جو اس کو ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوئی؟ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. میڈم یہ بتا دیجیے گا اور سب سے بڑا میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت اس ویڈیو میں ہے جو عوام کے سامنے آ چکی ہے. مریم صاحبہ یہ بتائے گا کہ فیصلہ کر لیا تو ظاہر ہے آپ سینٹ کے الیکشن میں آپ نہیں آ سکتے، تو پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں تیاری کر رہی ہے حصہ لینے کی. انہوں نے اپنے اراکین کو بھی کہا ہے کہ آپ تیار ہیں، کمیٹیز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں. تو سینٹ کا الیکشن جو ہے اس وقت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. تو آپ کو جو آپ کا الائنس ہے کہ یہ مکمل طور پہ بائیک آؤٹ کرے گا یا اگر پیپلز پارٹی الگ ہوگی پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ پی ڈی ایم اس پہ کیا کرے گا، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی آنا چاہیے. آپ کا موقف کیا ہے بطور؟ میرا الگ سے اس پہ کوئی موقف نہیں ہے. اب جو موقف آئے گا، کیونکہ ہم ایک اتحاد کے اندر ہیں اور کیونکہ ہم ایک موومنٹ کے اندر ہیں، تو اب کسی جماعت کا کوئی ذاتی یا کوئی جماعتی موقف نہیں آئے گا. اب جو موقف آئے گا پی ڈی ایم کے مریم صاحبہ یہ آپ سوال بتا دیں کہ اگر لاہور کا جلسہ ہوا، کیا آپ لاہور کے جلسے سے مکمل طور پہ مطمئن ہیں؟ ایم این ایز اور ایم پی اے سے مکمل طور پہ خوش ہیں کی کارکردگی سے؟ میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہسٹورک موبلائزیشن تھی اور چیخیں آج تک سنائی دے رہی ہیں اس جلسے کے بعد سے، وہ بلا وجہ نہیں ہے. اب وہ ٹی وی پہ آ کے جو بھی کہیں وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو یہی کہنا پڑے گا. وہ اعتراف نہیں کر سکتے، لیکن اندر سے وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی موبلائزیشن تھی، کس قسم کی عوام کے اندر جو ہے وہ اس کی پذیرائی تھی اس موومنٹ کی ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور چیخیں جو سنائی دے رہی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہے. الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ لوگ، اور ان کا جو پول ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے کھولا ہے. الیکشن اصلاحات کے اوپر مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی اگر الیکشن اصلاحات؟ سوری ایک بات اور، بلکہ میں نے آج لاہور کی جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کی لاہور کی پوری قیادت کو ظہرانہ دیا اور ان کو شاباش دینے کے لیے میں نے خود انوائٹ کیا اور ان کو شاباش دی اور ہم نے ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دی جس کے وہ مستحق ہیں. ہاں جی. الیکشن جو ٹینیور ہے گورنمنٹ کا، اس کو کم کرنے کے حوالے سے اگر الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ کو گورنمنٹ بلاتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، تو آپ لوگ 4 سالہ ٹینیور کے اوپر اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ 2018 سے قبل شہباز شریف بھی، نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ 4 سال ٹینیور گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. تو ایسی
सिचुएशन के ऊपर पीडीएम या मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर, अगर 4 साल की गवर्नमेंट बने? ये हुकूमत तो है नहीं, ये वोट चोरी करके आई है, अवाम के वोट पे डाका डाल के आई है, इसको हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है। पहले दिन से इनके साथ ना कोई बातचीत होनी चाहिए थी, ना इनको किसी चीज़ पे सपोर्ट करना चाहिए था। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकते। अवामी राब्ता मुहिम कर रही हैं। आपने जनरल पाशा का नाम लिया, लाहौर जलसे में जनरल पाशा का आपने नाम लिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का। क्या जनरल पाशा की बतौर सबूत कोई वीडियो है कि वो जलसा अरेंज करा रहे हैं या लोगों को फोन कॉल कर रहे हैं या आप 2011 का जलसा कामयाब? अगर आपको पता है इस बात का कि वो कर रहे थे तो उसके सबूत की जरूरत नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है। अवामी राब्ता मुहिम का बता दें कब से शुरू कर रही हैं? अवामी राब्ता मुहिम मेरा स्केड्यूल फाइनल हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ कुछ डेट्स जो हैं वो थोड़ा इधर उधर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। आज रात तक मेरे पास फाइनल स्केड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब में भी है, 4 सूबों के अंदर है इंशाल्लाह ताला, और वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जो बलोचिस्तान की पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में मैं करूँगी और मैं पंजाब से बाहर भी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। जा रही है जी, बिलावल भुट्टो ने बहुत कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ शरीक हूँ और लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी दूँ। अलायंस है आपका पीडीएम, क्या ये एक मौके पर जाकर कोई इंतखाबी अलायंस में भी तब्दील हो सकता है? आप बार बार ये सवाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए, और इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसी के बुनियादों पर इसको चलाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको मिल के इसको चलाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा तफरीक और ये जो पोलराइजेशन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। थैंक यू मैडम।